Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita. Damang dainang dongan saha porsyaw na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di mingguta sa Daryon. Ima na marujahan tuhatan ni debata di panurirang Jesaya biddu 55 ayat sada sahak rodi ayat 5. Jesaya biddu 55 ayat sada rodi ayat 5. Amanginang tapai hutihut ma hujaha madihita songonom ma didok disi. O sudehamu akan mauas romahamu tu aikon. Jala hamu akan nasomarhepeng, Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangatton. Say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Buas atung meddasing hepek kamu, tu nasotau hangoluhonoton. Jalanan yo mamuna, tu horni nasotau pasonak kamu. Say tangiho kamu maahu asa panganon muna natabui jalabusuran rohamuna ditabo-tabo tariho kamu mapinggol muna jala roma hamu tuau tangiho kamu ma asa mangulu toddi munai jadi bahenokku ma tuhamu padan saliling-liling na ima padan parasian nasitongi tu si David naso tu pamuba idama sitidangi tu akabangso ibana hulehon bahen partugi doho sileho patik tu akabangso idama bangso naso tinadam hian ikut jawamu do jala bangso naso tu maddaho Roma nahopiho alani Jahoba de Batam dohot alani nabadia ni Israel ainunga marmuliaho dibahen ido sahatna dongan saha porsyaw na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus guarni mingguta ima kuasi modogeniti namarlapatan songo poso-poso nai baru tubuh lengkap mahujaha turpuki sada Petrus biddu 2 ayat 2 songono didok songo poso-poso nai baru tubuh uasan mahamu disusu natama naso marlaok asalam magodang hamu horhonon nii bahen haluaon. Adong dua kata di son narikot idahota ima magodang dohot haluaon ate bertumbuh mulai di hati Indonesia bertumbuh dan beroleh keselamatan amanginang pertumbuhan nasongod dia do makorhon haluaon manang keselamatan ima pertumbuhan ni haporsyaon ya pertumbuhan ni haporsyaon sian namemet saha tu nama godang dilalui dengan cara semakin bertambah dan bertambah dan bertambah lagi ganu pari sahironai baru parsiajarat tu ganu pita tabbani hatorason ni haporsyaota ido nama korhon haluaon dan asal pertumbuhan daging isi madok nama tua bui dohonon nunga sikop dapotan haluaon ido benna di pabedda do di paasing do taringok tu kedewasaan dan umur ate tua dan dewasa itu berbeda ninna kan tua dohot matoras
ai saluhu do hita pasti magodang. Aledang sude pasti dewasa. Tua itu pasti dewasa, itu pilihan. Jadi pertumbuhan yang mengarah pada keselamatan dinama godang alai martudu-tudu marhahonaan tuhaluaon ima holat dapat tita sian haporsiaon. Alani ima si panganon pardagingon mabahen ngolu tu daging doi ate. Molo mangak kita, habis mangan minum pita, habisi mangan muse arian, minum muse atau kadang minum kopi, mangan muse bodari, itu untuk pertumbuhan. Mabay magodang pardagingon. Alay si pangano partodion mabayan mangolu toddi. Nah, toddiod do ala toddi do debata, toddi ido na magodang di bagasa kita marhite-hite toddi ni debata, ido na menjamin haluaw dihita. Memang tikos mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Amat susah orang sakit itu bisa kita harapkan imannya juga teguh. Tikos dia teh. Alenang pesongoni dohonom ma di bagasan waso dohot gogo ni debata na mangaleho pertumbuhan ni haporsiaon asa jupangan haluau kita. Amangin nga samura tatu situr pukon adong dosa da turi-turian sian Inggris ceritana songonon adong dua halak doli-doli na so bernasib baik na so denggan parnguluan na di Inggris. Jadi disakapi mapidda manang bermigrasi tu Amerika dengi. Jadi ngais pada dinasida besudi neng borhak manasida tu Amerika na julu mar kapal do pedangi dituhor nasida matiket naeng tu kapal. Lobi ni hepeng na dituhor ma roti dohot keju. Asa adong bohal nasida mangan di kapali. Alai manang piga ari dung mardalan kapalon ba gabe jogal maroti i. Ibu ama roti kan gabe keras do moloso di las-lasi. Jala keju ipe gabe marbirong. Barion, jamuran. Amanginang dalam kondisi si songoni di tahun nasida maturaparon, kelaparan nasida. Alai di ida nasida masian kaca ni kapali, ganupari marbaris-baris jolma, tumi jenabelga mabuat si panganon, songoni do molo didok prasmanan kan. Ambil sendiri ninna. Jadi dung sotar tahun nasida be kelaparan na masa di si ubeon nasida ida poton nasida mapegawe ni kapali manang pramugara ni kapali manukun amang boy dohami karejo di kapalon atung malesi tutu si ubeon nami. Asaboy hami dapotan si pangano songon nasida ninna. Roma pramugarawan madok manangise penumpang ni kapalon buy dumangat di sini. Manangise pe penumpang ni kapalon buy dumangat di si. Buy do mabuat siyam mejai ay memang include do si panganoni di tiket na ginarar munay ninna. Include. Jadi dang diboto imana dangi? Bamanga matong amalihian. Amanginang aharuna hurang, aharuna sala dia matai. Adong tulu. Aliunang jumuruk ka mate. Songoni duau. Jago do au mamereng hasalan ni jolma. Alai dakya bereng hasala aku. Malohian au manuturi hasalan ni jolma.
Mulai suku kamu mah urangannya mang lubang galon, hupa jojor 100. Ale mulai suku kamu doa urang among daku bawa to. Arong dapat dong aku saya ada songoni di antara nih hita. Nah malu apa jojor hon hasalan di dongan. Ale molo ni tani ringotan hasalaan na. Iturmuruk, manebes kan? Ima coy. Tulu mahahurangan ni dua doli-doli nakin namar kapal sian Inggris tu Amerika. Na parjolo gijang ni roha. Horoa adong do di luat Inggrison sada kehebatan dianggap kalau dia tidak molodang pola merpenukun nong hebat dirina. Dang sikop ditadda jala di boto rohana taringok tu kapali. Ala itong suarong rohana manukun. HP di bagasak kapali di bana kan? Baujungna songonima. Maila manukun gabe mardalad-dalan. Malu bertanya jalan-jalan. Ala sesarap tong gay mardalad-dalan materuskan. Imana parjulu hahurangan ni doli-doli na duai. Amang inang gobaran ni hita doi turi-turian nasian Inggris cerita rakyat taku bawa tate na cerita asli benar terjadi manang na hanya sebuah narasi sabing alai intinan si botot tasiani jok do tutu hita marhagijakon hajol mauta do hadiriota nang pe di bagasan kapal keselamatan ni do hita hopal haluau ni alai dang boy hita sobu nasa sihol dohot ragam ni giyok ni rohatta ala dakya manukun dakya martangiang dakya manangihon hata ni debata ujung na songonima Kristenau alai hutondong dalan hamagwani. Ima sada asa memang molope di bagasan falsafah nih hita Batak horas holan raja sudi dang nanaing madok asa dang rikot diau haluaon asin rohana siad de Batak ai di pihak ta doi marlakui molota sukun na tua-tua ni adat holan raja sudi ninna itu adalah bagian dari keteguhan jiwa orang Batak tentang perjuangan akan dirinya sendiri dan naneng gabe maka gijakon nadi ibana alani itiruan natakas laho pamagohon gijang ni rohata ima serep ni rohani Yesus ate serep ni rohani Yesus pola do ibana pamek metod dirina saha tunamate pola mate di hau pinar silang hahurangan ni nasida na dua napa duahon na di kuhopal nakin marpos ni roha do nasida di sipanganon na pineopnay hape satokin jaladang manahani hape adong do di hopali sipanganon di paradi tu ibana alani iya manginang gobaran ni hita do tongi dalam nguluta di bagasan parnguluta jok dohita marpos ni roha di arta di mananga hape na arong dihita gabe lupa hita gumudang dope arta si paradion ni debata tu hita di harajaon nai adong do edeni pungwa nama ay dia punga nama teh. Nah, adong do edeni punga nama dok unang lalap di arta portibioninna. Lapatanna harta duniawi ini sama seperti roti dan keju na pineop ni dua doli-doli satokin jaladang manahani. Itap ni dia harobo anota dung hita sian portibion jala mulutajaha parjamita biddusada ayat walu takas didok disi parjamita biddusada ayat walu hujaha majodihita songonon luhut hata-hata
marhangalutod do tung naso tartahan tarhataho jolma doi matai dangolo marna sobu marnida jala pinggoli dangolo marna mahap marbinege ima hajol maun tidak pernah puas jala macepos rohana di akka arta di hasianganon alaihu ulako kami ma satokid doi amanginang nanangahape alai arta nahot manoktong saharo di hanguluan na surasuda di parade Tuhan ta Yesus Kristus ido si hasi hol honota ido si hawas sonota ido si aduota saliling manguluhi tadi hasianganon say jumulo malului hamu harajaun de mata dohot hasitongan na dungita bahonon nama akaodeng tuhamu hahurangan dan napatuluhon ima cara berpikir duniawi marpikir haportibion ala dangadong behepeng na dangadong be bahenon na laho manuhor na diripui bana do jol manatorop namangan secara prasmanani manuhor si panganon siam mejai na tinuhor na ini dipikir rohana jadi berpikir duniawi sasitong na odo na ikon nenget bolok konota ya ido ipola ni tahun transformasi jangan menjadi serupa dengan dunia ini alaiga be baru mahamu dung mubah pikiranmu na ninna jangan lagi berpikir duniawi alai Kristus do sitiruan jadi tata cara ni parngoluan di haportibionon bui doi gumodang mamongoti logika ni pikirata jalama gumodang mamongoti cara perilaku ni ngoluta alai sasitong na dang menuju haluau na manoktong di bagasan Yesus Kristus alani ima amanginang takas mahita mamering cara berpikir Kristus yang bermuara pada keselamatan na marhapatea tu haluau takas mahita maniru Kristus Yesus di doa Apostol Paulus di nasaluhutna dalam segala sesuatu dalam segala hal tirulah Kristus jadi bui do godang aka cara berpikir duniawi nata bege sian akadongata tabereng di film-film di TV-TV tajalo sian aka parsiajaran tetapi sebenarnya parbinotoan ni Kristus melampaui tumibbo sumangap umangat sian saluhu nai molo takasta auhon di bagasan ni haporsiota ido bena didok hamu akan hama uas didok diturpu tahun alani ikon adong sada partinadaan sada pangauhonon ni diri toho nama uas dohita tutu ido bena tolu di gobarhod panurirang Yesaya di son aeki na parjolo aek na paduahos susu na patuluhon anggur tulut caon sopola marpanuhor secara gratis sola gracia di parade marhite-hite pakkokopon ni Yesus Kristus aek makorhon hangoluon susu makorhon pertumbuhan gabi magodang anggur makorhon las niroha molo di Israel dak kea lupa anggur molo adong marlas niroha nasida ulau las niroha pesta pora tidak pernah lupa anggur jala molo tu Jerusalem atau ngaya sa si Jerusalem akka de basya kita saya dibuat do anggur sebagai buah tangan dangi tuh tahun lapatan nadisi ketiga hal ini disediakan oleh Yesus tanpa pembeli, tanpa marpanuhor. Molo partiga-tiga martiga-tiga ikko partiga-tiga idonian nama rutung. Ida teh adok kamu nawolo martiga-tiga ansarugi dangadong. Aleta ida maison turpukon di paingot
si Yesayas, cara Allah bekerja adalah asa di parade tu hita Roma hamu mangaton manuhor mamonggoli alai gabe hita na marutung. Asa dapotan hanguluan hita. Alani iya manginang gobaran ni natului adong di Yesus Kristus. Yesus Kristus do ay hanguluan. Yesus Kristus do na menjamin pertumbuhan ni hapor seota, hagogodang ni hapor seota. Jala Yesus Kristus do na menjamin las niroha sukacita marhite-hite simbol anggur na kiningani. Ido bain na molo langgatan parjamitaan songonon berbentuk cawat doi bana ate kap. Jadi ya hamu marminggu tu setia negara di si atari tonga-tonge bana songon solu-solu do di si langgatan parjamitaan na. Adong di idanasida histori ni Yesus marjamita di kapal ni si Simon Petrus. Ala marjamita Yesus di kapal ni Simon Petrus, berarti kapal ini tempat berkhotbah ni nanasida. Ibaim ma langgatan parjamita ni bentuk kapal. Sasitong na dang berani madok sasitong na. Sasit gabinek kudok komuse. Anggo pangatusyota amanginang ima hatani debatai di gobar hon songon aik hangoluan, songon susu natama, songon anggur yang hanya kita dapat dari cawan. Oleh karena itu mimbar parjamitaan songon cawani do bentuk naate. Utakas dope mololau hamu tu lagu buti, apalah bagak buti bentuk cawan adong tangkaina. Jala di daerah Toba rata-rata songon ido langgatan parjamitaan ate. Intina nang dohona siania manginang simbolisasi do aik susu dohot angguri intina ima hatani debata masih hol mahita manangihon hatani debata ai marhite hite hatani debata jupang dihita hanguluan ni todita di bagasan Yesus Kristus sikop do hanguluota hanguluan ni todita taide majo nomor 227 ya kan. Yesus ngo dua tolu iya. Yesus ngo nu ni todiku hodo hapo rusaki gok di hona maririku lakaki dirita atau dita lakata gok di Yesus ma tarida sian saluhut hanguluota hanguluon di Yesus. Jadilah surat-surat Kristus tu dia pehita mangalaka manginang, tetapi intinya adalah hawason ma hatani debata. Dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup, tangiho kamu ma asa mangolu todimuna. Amin. Martangi yang mahita. Maulia tema Tuhan dihatam naung mamakuling hami napai ngotok kami bahwa dihodo oleh Tuhan sadok unok ni hanguluan nami. Ajari mahami paserepot diri nami jala unang huhaposi hami na di portibion. Asa hoga bitiruan nami le Tuhan. Lumubi tahe hatami mahuhawas sok kami. Songoposo-poso mahami na baru tubuh nawasa disusun atama nama korhon hagogodang pertumbuhan na sahat tu haluaw alani iya le Tuhan nunga di bagasan haluaw ni hami nunga di bagasan natarguar Kristen si ihutok Kristus alai jok-jok tami le Tuhan luangan dia sini roham alani ajari hami le Tuhan asa unang margijang ni roha asa tok-tok kami le Tuhan di bagasan haserepon jala makaposiho saliling di ngulu nami ido tutu dihami dalan manada haluaw ni sadiri
atong patau mahamili Tuhan unang manatap tu pertibion alay hosabing mahu tatap hami hatami hutangi hok kami jala lomo ni roham hu ulah hok kami pasu-pasu mahami sa luhu nali Tuhan asa toktong hami masihol di hatam toktong hami ali Tuhan magkawason hasit tongammu romar saor do pakko di bagas joro tumangihon hatami pasaut maali Tuhan lomo ni roham di hami i mahasonangan nito dinami asa sonang hami so haribo-ribuan ditonga-tonga ni pangilas ni Portibion asa huboto hami marsitutu mamuji pasangapon guarmo na badiay nang dinaneng mulak pihami anon sa tonga ni bagas joromon donga ni hami atong sa hatutangamu madayang ng to dinami tangihom mahami Tuhan marhiti Jesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho Tuhan amin.